Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mentutorialkan cara merangkai kabel starter dan pengisian. Yang kita lihat sendiri keadaan rangkaian kabelnya sudah seperti ini, karena ini sudah dirubah. Ini mesin Tiger menggunakan pengisian full wave. Kita akan menghidupkan starternya dan kita aktifkan pengisian akinya. Ikuti terus, jangan lupa You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. ya, itu kuning leret hijau. Karena kita tidak ada kabel hijau, kita gunakan yang ada saja. Ini sambungkan ke ground, ke body, masuk aki. Ke min, tanda min. Yang biru ini dari plus dinamo stator ke relay, dari relay ke aki.
Jangan lupa aki sambungkan ke kunci kontak. Sambungkan kunci kontak. Sedangkan ini kalau udah merek seperti Tiger ini kan dia harus menggunakan rem baru bisa di starter. Jadi ini kita lepas saja sementara untuk mengetes saja. Yang ini kita lepas saja untuk mengetes. Sambungkan ke ground. Ke ground. Ntar saya taruh dulu. Ke ground aki. Di sini. Nah, hidup. Pasang hidup. Ayo. Terima kasih.